What is the protest that you are from? Okay, it's not exactly a protest. We are having a sensitization program for the general public who will be attending the Mando festival on the rights of persons with disabilities. We are being very specific that it is not a protest. We are just having a sensitization program, not only for the public who will be passing by this side, who will be attending the Mando festival, but also for the government officials who will be attending the program, the guests, the MLAs, the ministers, whoever will be attending the program. This will be a sensitization program for them also, because for the last 10 years, we have been asking to make the Institute Minhajul Baganda accessible, and despite promises, despite assurances, nobody has bothered to make the place accessible for persons with disabilities. You know that for the last 2 years also, Purple Fest has been organized in Goa, spending crores of rupees. But we are shocked that government officers are not yet sensitized to the needs of the persons with disabilities. They are funding programs, they are organizing programs in places which are not accessible for persons with disabilities, which is in direct contravention of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. So we are organizing this program today to just sensitize the general public, to sensitize the government officials who will be attending the program, and also to give them a message that you don't take persons with disability for granted. We know our rights and we will fight for our rights. We are also happy to announce that we had taken up with the Goa Human Rights Commission, who was organizing the International Human Rights Day tomorrow. And they also were organizing in a building which was not accessible for persons with disabilities. So we are happy to announce that they have acceded to our demand, and they have shifted the venue of their program to the ground floor of the Pharmacy College tomorrow evening at the same time at 4 p.m. सर तुम्ही महाराष्ट्र आर्ट अँड कल्चराकडे डिमांड केली म्हणजे तुमचे रिप्लाय येला रिप्लाय काय येऊ ना तेमचे तुमच्या डिमांडाक रिप्लाय अजून येऊ ना मांडो फेस्टिवल केन्ना जावपाचो काल एक दीस जालो आयज तुमच्या रिप्लाय मांडो फेस्टिवलाक लागून कितें No, for the Institute Minhajul Baganda to be made accessible for all programs, not especially Mando. Nothing specially to Mando. Secondly, you all same building, police station. They have put a lift there. So, what is the reason that they are not doing it? They have a lift. They have a lift over there. So why they are delaying here? That only the government can answer you. Why they can spend crores of rupees on Purple Fest, but they cannot spend 20 lakhs on a lift at Institute Minhajul Baganda? That is an answer which only the government can give you. Today, about 8% of the population is disabled. Senior citizens, elderly people, pregnant women. 8% of the population is disabled, and the government is not bothered about making this building accessible for persons with disabilities. Even after 10 years that we have been asking to make it accessible for persons with disabilities. And as we have said before, new buildings also are coming up, which the government is not bothered in making accessible. So we have taken a very serious cognizance of this, and we will be having protests, we will be filing complaints under Section 92 of the Disability Act against all those officers who are denying persons with disabilities their rights. You have already given memorandum here. We have already given this. Persons of disability म्हणजे persons who have orthopedic disability, hearing, speech impairment, visual impairment, various disabilities. त्यांच्यामध्ये आर्ट, म्युझिक, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स हे सगळ्यांनी ते भाग घेऊ शकतात आणि ते भाग घेवपाक सोदतात. पण जेन्ना त्यो फॅसिलिटी किंवा गव्हर्मेंट बिल्डींग प्रोग्रामाच्यो एक्सेसिबल आसनात तेन्ना तांकां जो बरोबरीचो रायट दिला, जो एक्ट आहा रायट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज एक्ट, तो 2016चो एक्ट एज पर युनायटेड नेशन कन्वेन्शन ऑन रायट्स ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी ताज्या बरोबरीन आसा. तें कन्वेन्शन
भारतान सायन केला 2008 आणि एक्ट आयला 2016 आणि तो कितें सांगता की पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आर दोज पर्सन हू हॅव लॉंग टर्म इम्पेरमेंट आयदर फिजिकल चलपाची वगैरे ऑर मेंटल इंटलेक्च्युअल कळ्ळें किंवा सेन्सॉरी ही जी डिसेबिलिटीज असतात तांची जी इम्पेरमेंट असता अक्षमताय ती जेन्ना बॅरियर्सा कडेन क्लॅश जाता तेन्ना तांचो बाकीच्या नागरिकांच्या लेवलाचेर इन्वॉल्वमेंट इन डेव्हलपमेंट प्रोसेस जायना ऑन पार वीथ अदर्स दे कांट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणून तांकां रायट्स जर इक्वल मेळटले जाल्यार तांकां वता थंय एक्सेसिबिलिटी जाय आणि ही एक्सेसिबिलिटी करून दिवपाची ड्युटी सोसायटीन मागू जाय आणि सरकारांनी करून दिवं जाय म्हणटकर कितें जाता जेन्ना ते आतां मांडो फेस्टिवल हांगा आसा आणि ही बिल्डींग कितलीशींच वर्सां आमकां परत परत सांगता ओल्ड बिल्डींग म्हणून आतां टॅक्नॉलॉजी इतली फुडें पावल्या हायड्रॉलीक लिफ्ट तयार जाल्या जी घालूं जाता आणि त्या प्रमाणे बिल्डिंगो एक्सेसिबल करूं जाता पण हो इंटेंट जाय हो इंटेंट जर दाखयत जाल्यार सेन्सिटायझेशन जावचें पडटा की हे लोक वेगळे न्ही वी एंड दे ते आयले जाल्यार येवं नाल्यार न येवं आमी आमचो कार्यक्रम करतले ही भावना जेन्ना समाजा मदीं आसता ताका एक्सक्लुजन म्हणटात आज आवेलिनो डिसा ऑर्थोपॅडीक डिसेबल्ड आसा ताका भितर वचपाक मेळना व्हीलचेअरवाल्याचो आमचो मनीस येवपाचो ताका भितर वचूंक मेळना म्हणजे तुमी प्रोग्रामाक येवनाका हाजो अर्थ तुमकां एक्सक्लुजन करपाचें आसा सरकारान एक्सक्लुजन प्रॅक्टीस करूं जायना तुमी एक्ट पास केला तुमी युनायटेड नेशन कन्वेन्शन मानून घेतलां जाल्यार तांकां ऑन पार वीथ अदर सिटीजन तांकां सगळे रायट दिवपाचे तांकां भितर वचपाक मेळपाचें ही सरकाराचें कर्तव्य ते सरकाराक समजना हे आमी परत परत सांगतले आणि लोकांकय समाजाकय कळूं जाय आमचे समाजां भावना कशी आसा की म्हजो कोणी जर डिसेबल्ड आसलो तो पळयत फॅमिलीचो आमकां कित्याक पडला ही भावना इन्क्लुजनाची न्ही ही भावना एक्सक्लुजनाची ती समाजांतली वचूं जाय म्हणून आमी हांगा बसल्यात लोकांकय अवेर करपाक येतले पळय पार्टिसिपेट करपाक किंवा हांगच्यान येता वतात सरकारी अधिकारी येतले कोण तांकां समज दिवपाक की हे डिसेबिलिटीचे लोक आसा पळय तांकां एक्सेसिबिलिटी जाय आणि एक ल्हान गोष्ट सांगता एक्सेसिबिलिटी म्हणजे फक्त रॅम्प न्ही विज्युअल इम्पेर्ड आसता पळय तांकां टॅक्टायल जाय वचपाक आतां ही स्मार्ट सिटी म्हणून केल्या तुमी जर अशें मातशें वचून पळोवशा रस्त्याच्या सायडीनी तांणी स्मार्ट सिटी टॅक्टायल घाला हे व्हायट केन घेवन वचपाक मदीं हेजे फोणारे आसा मदीं आनी कितें आसा जाल्यार ते लोक कितें जातले तातूंत पडटले म्हणटकर हें जें तुमी करतात इन्फ्रास्ट्रक्चर ते विचारपूर्वक करूं जाय हे लोकांक बरे भशेन एक्सेसिबिलिटी मेळूं जाय कळ्ळें म्हणटकर विज्युअल इम्पेर्ड आसता हियरींग इम्पेर्ड आसता प्रोग्रामांनी तांकां सायन लँग्वेज मनीस आसूं जाय असले प्रोग्राम सामाजीक करता तेन्ना विज्युअल इम्पेर्ड आसता तांचे खातीर लिफ्टां आसूं जाय लिफ्ट जर आसत लिफ्टाक वॉयस आउटपूट आसूं जाय कळ्ळें न्ही जर त्यो गोश्टी आसल्यो ना एटीएमां आसतात ब्रांची बँक ब्रांची आसतात थंय एटीएमाक वॉयस आउटपूट जर नासत जाल्यार विज्युअल इम्पेर्ड मनीस भितर वता आनी ताका कार्ड घालून फायदो ना सो ह्यो एक्सेसिबिलिटी वता वता थंय पब्लीक जाग्यांनी तयार जावूं जाय पब्लीक स्पेसींनी तशें कमिटमेंट आमी अंडर द एक्ट दिल्लें आसा सरकारान म्हणटकर तें पाळचें आमी इतलेंच मागतात की ते तांणी पाळपाक जाय आनी जो समाज आसा आतां कितलेशे लोक भितर वता ते आनी कितें करता काय हांगा अशे भावनेन वता जाल्यार मातशें जर आयकून घेत आमी कितें सांगतात तें जाल्यार लोकांच्याय लक्षांत येतलें की जे बाकीचे डिसेबिलिटीचे लोक आसा ते एक कमी आसा तांचो आवाज उणो आसा आनी एक लोकांनी गजाल म्हत्वाची लक्षांत दवरूंक जाय डिसेबल्ड आहा ते पळोवन घेत आज जो मनीस बरो आसा यंग आसा ताका स्कुटरीन मोटरसायकलीन जर एक्सिडेंट जाय तो व्हिलचॅरार येता तो डिसेबल्ड जावपाक कोणाक वेळ लागना म्हणटकच सगळ्यांनी तें समजून घेवूं जाय की हे लोकां खातीर आमी आवाज काडपाक जाय तांचो आवाज बाकीच्या लोकांनी जेन्ना लोक आवाज काडटले तेन्ना तांचो आवाज सरकारा पर्यंत पावतलो आनी ह्यो बिल्डिंगो
जावं वेगवेगळे जे जागे आसात, स्पोर्ट्साचे जाग्यार आसा, गव्हर्मेंटाचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, हे सगळे तांचे खातीर एक्सेसिबल जातले आनी समाजाचें इन्क्लुजन जातलें. जायते वेळार आमकां सरकाराचे डिपार्टमेंट बी सांगता आमी अशें रेस करतकर तुमचे खातीर वेगळो प्रोग्राम करुया. आमी एग्री जायना. आमच्या खातीर डिसेबिलिटी खातीर वेगळो प्रोग्राम नाका. आमकां इन्क्लुजन जाय. तांकां सगळे प्रोग्रामांनी बाकीचे लोक आसा तांचे बरोबर मिळून मिसळून तांकां कार्यक्रम करपाक जाय. ही आमची भावना, इन्क्लुजन आनी एक्सेसिबिलिटी. आमी मिडियाक हांव खास करून थँक्यू म्हणटा. तुमी व्हड नंबरान हांगा आयले आनी ही गोश्ट तुमच्या माध्यमांतल्यानूच चड आनी चड लोकां पर्यंत, सरकारा पर्यंत पावतली म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. I just want to add one more point. The money that the government is spending, the money that the government is spending, either building new structures or organizing programs, the money that the government is spending is taxpayers' money, is people's money. It is my money, it is your money. Even the poor person who is getting 2,000 of DSS per month, even he is paying GST. Okay, so this is taxpayers' money. So government should think about persons with disability. Persons with disability cannot be an afterthought. Only after persons with disability raise an issue is that the government gets up and does something, they do firefighting. This is people's taxpayers' money. Government should think about people with disability when they are doing their planning, when they are doing organizing any programs, even when they are partnering or collaborating or funding any program. Government should think about persons with disability. We are making it very clear